Ngayong Pasko sa tanan. Ngayong Pasko lang. Muli pa yung atong Kuya Director kay mga ko, gamay na lang mo Itong kantata nyo, murag dol mo, murag 30 mo kabo. Karon 20 na lang mo. Dahil niya, 20 na lang mampud mo mag-outing pastor. 20 na lang daw. Joke lang. Ning buhat-buhat tag istorya. Murag exciting mo. Ngayong buntag sa tanan, today is the last Sunday of the month and the last Sunday of the year. We have 52 Sundays a year. Thankfully, nagsugod siguro mo January o karon atong tapos ng tuig, kini ang giyapon sa pagtapos pagsimba sa Ginoo. Katong mga kanta nga gikanta sa choir, katong gihipili, katong kantaha, Brother John, kay huni ang tema sa akong wali atong mensahe karon unya kay nagtuon man po ganihang buntag na utro ang mensahe, pero ako gyapon walihon tong kaganihang akong giton ang ganihang para sa akong buntag. Ang buntag mong pasabot na baylo ang wali ang mensahe sa buntag o sa hapon. O wapo itong it's about prison, ang message supposed to be karon buntag, pero mas gwapo ni kay kinahanglan tani. So the message is a command from the Lord Jesus Christ. Be perfect. Be perfect. You will find in this passage in Matthew chapter 5, where you will find here, ang Matthew chapter 5 is message of the Lord Jesus Christ, which titled the Sermon on the Mount, or it is about the Beatitude, Sermon of the Mount. And you will find here, from as a background sa itong message, gikan sa verse 3 o sa verse 12, ang message din of the Lord Jesus Christ is about the basis for blessing. About the blessing. Doon niya sulat in verse 3, it says, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are they that mourn, bless. Then in verse 13 to verse 16, you will find here in verse 13 to verse 16, the message here that the Lord Jesus Christ conveys about the salt and a light. That we are a Christian, kita mga salt, pampalasa. Walay tao nga nagakaon nga sudan nga I think walay ginabutang salt, asin. Ang asin panpalasa. O kini ang ginasulti ni Ginoong Kristo sa mga katawan sa Ginoo. Nga kita kung wa ta way lami ni nga kalibutan. Do you see that? Na kung wala daw ang iyang implication diri nga kitang mga Kristiyanon asin ta. Ye are the salt of the earth. Nga sado pa, kung nagluto ka nga ways asin, bisag unsa kalami sa imong sudan way asin, di ka ganahan, way lami. Nga ang but pasabot karon kung imo nang i-relate sa kalibutan, kung wa ang Kristohanon, way lami ni nga kalibutan. Diningon niya, you are the light of the world. Light. Kung kasabot ka, kung wala gani suga, ang saka kung kayuri o suga, perting pangit. O kita, imo niya kita ang mga suga sa kalibutan. Kung wala ta, kiningal kalibutan na puno sa kangit-ngit, muna lang iyang buot pasabot. Wonderful messages. Then in verse 17, masatang ninyo. Then in verse 17, Matthew chapter 5, and then in verse 17 to verse 47, speak about the laws. The law of the Lord, which speak about this law. We speak about how we relate ourselves to the people. Ganiha, ngunya, blessed. Din ngunya karon sa verse 13 to verse 16, kamo mga asin, mga suga mo. Din karon sa verse 17 to down to verse 37, iyang giskutan ang mga balaod. Nga diin ginatudlo how we are to relate ourselves din kalibutan, being a salt and a light. Nga in effect, yung gusto nga pasigahag yun, timplahig yun. Wonderful. Wonderful it is to be a Christian.
Muna nga jackpot mo nga nakaminyo mo Kristo kanon. O nakaminyo mo. Ay, jackpot. Do you understand that? Nga how valuable Christians are in this world. Kung mo tanawon, grabe yun ang Kristohanon yun. Don't you know that this world is not, it is being, God's supposed to, kung without the Christian in this world, kini nga kalibutan, guba na ni. It is only because of the presence of the Holy Spirit to the believers that hinder God's judgment, for judgment is the word, in this world. In the rapture, makatilaw ni sila sa Ginoo. Wonderful it is to be Christian. Be sure that you are a Christian. I mean to say, be sure to be saved. Then notice in verse 48 na. Tanaw sa verse 48, yung command. Yan, I hope nasundan niyo ito ang resulti. Diyan niya sa verse 48, which is now our message. Ngunya, be ye therefore perfect. The word therefore there is, the basis is, on his teaching, gikan sa verse 3, hantod sa atong sa Corinthians City. Karon ngunya, therefore, karon, ngunya, be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. What is this? This is a command. Blessed, blessed, blessed. This is, you're the salt, you're the light. This is how you relate yourself to the world. Pag tinarong mo nga ang mga tao makita nila that iniping niya, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify God, which is in heaven. Grabe, no? Kagwapo sa Kristohano. Din mo niya, be it perfect. Be it perfect. Mo niya ito ang tunan. Now, you see, when God command, it is always our obligation to obey what He commanded us. Because that is for the good of us and for the good to those people that we relate this life. Important niya. Be perfect. Have you come across with that desire to be perfect? Now, when we speak about this, the word perfect, usahay, lisod ni. Lisod ni, now there are words and teaching in the Bible that seem to be impossible for us to obey. That is, if we do not understand what God is telling us or unsay buot niya ipasabot to be perfect. Amen? Muna siya kumusulti ta, usahay kay duwa ta kasabot unsa ning kulang perfect. Unya nabay perfect nga tawo. Kadungog mo na. Kanang usay magsinik kanay mo sa imong asawa o ba na magsikanay o sa mga amigo magsulti mo nga pagtarong nila, wa ba perfect ha? Now, do you believe that? That there is no perfect? Do you believe that? Now you see, when God command, God means it, and He knows it will. Mahitabo na, ug tinuod na. Because God do not command, nga di nato maabutan. Have you come across that desire to be perfect? Now, the word perfect simply means actually, it is not simply means to be sinless perfection. Nga ang ganang word nga perfect, dili but pasabot nga di nakamasayop. Kanang word nga perfect nga ginaskutan diri actually, dili na but pasabot nga di nakamakasala. Timanan nato na para masabtan nato. Kay kung di nato ni masabtan, so di nato ni ginatagag og importansya sa atong kinabuhi. But rather the word perfect here simply means to be mature. To be mature Christian, not perfect sinlessness or sinlessness perfection. To be a mature Christian. So the question is, are you maturing Christian? Ooh. Now you see, normal. Now in 1 Peter chapter 2, and in verse 1 to verse 3,
the Word of God teaches us that we are to, as a babe, desire the sincere milk of the Word of God. Which speak nga, ginapakita din nga, when we are bag-o nga mga Kristiyanon, simply means nga, we are considered just like a babe. Nga hinay-hinay, nga doon tayo milk ang atong gina-consider, nga atong ginakaon. Pero as we grow, mga as a babe, consider as babe, grow ka after mga 1 year, 2 years, it is expected na maghina-hina na ka-withdraw sa mga itong mga milk na pagkaon. Pero kung imong anak, halimbawa yung anak, ning abot napulo ka tuig, unya nagatutoy pa lang gyapon, abnormal na siya. Dili na siya nagamature. Og daghang mga Kristiyanon, nga usahay na puro na katuig, 20 na katuig, ginayon ng Kristiyanon, 30 katuig, nga nagasop-sop pa lang gyapon, immature pa lang gyapon. And that is very sad. And kung imong i-relate na sa growth sa adolescence sa tao, that is abnormal. Muna nga usahay, you may not know it, there are abnormal Christian. Why? Because they do not mature. They remain immature. Abnormal. That's called. So that, notice what it says in Hebrews. Okay lang mo? So that, notice what the Bible teaches us in the book of Hebrews. In Hebrews chapter 5 and in verse 11 to verse 14. Now, I came across with this message kay gusto ko nga maina, and we are already 23 years. 23 years na padulong ta. And supposed to be now, mag-mature, labi na kamong nagsugod din. Doon niya sa verse 11, Matthew chapter 5, verse 11 niya, of whom we have many things to say, and hard to be uttered, seeing ye are dull of hearing. This is, sabi ni mo ning, kining dull of hearing, bantay niyo na moabot ni sa daghang Kristiyanon, kung ang pagtudlo sa pulong sa Ginoo, gani na ito ginagamit. Kunya usahay gusto ta nga nagatuon ta sa pulong sa Ginoo, nga nag-accumulate tag kahibalo, pero di nato ginagamit ng atong kahibalo. Ang may tabo niya na, panang dull of hearing, mamati ka, pero way epekto. Din ang danger pag yun, mahimo kang murmurer o complainer. Mao gyud nang delikado. So, iwan niya karon sa verse 11, now, my intention is, let us be mature. Be mature. Because the word mature simply means kadto be perfect. Dinungan niya, for when for the time you ought to be teachers, you have need that one teach you again, which be the first principle of the oracles of God, and are become such as have need of milk and not of strong meat. Nagbalik siya. Di mayo. Di niya, for everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. But strong meat belongeth to them that are full of age, even those who by reason of use have their sins exercised to discern both good and evil. Now you see, kanat to, doon akong pastor, na akong mentor, kuya ko akong pastor, ambot na pero sa magbasi ning at ang simbahan magbasi ba ko na sa yang kung kinsa ang pastor. Kaya ang pastor may nagapakao. Madibilop ka. Ako ingani ko tungod kay duha ko pastor nga ingani nga murag ingani ako nakopya ang pamatasan siya. Dili to siya kadto akong pastor na dili to siya naga-entertain. If you want to di ang pasubot nga dili nga kung ba, ikaw dili. Kung naka sa simbahan, be apart. Dili kay nagahulat pa ka nga, uy, mayong buntag laman. Dili, kung ikaw mag-unag lamano. Dili kay nagatago-tago ka, dili, mag-mature ka. You understand that? Na, mo na siyang uban, makadikit siya ko. Mo nila, istrikto si pastor, isnab si pastor. Sa ko, entertainer. Dili. Be mature. Gusto ka mag-istorya sa ko, doon ako, mag-istorya ka. Ano ba? Kaya may makaupo. No, but pero in many aspects. So, you will find that when we speak about this subject to be perfect, oftentimes there is misconception of the subject to be perfect. Because
commonly, atong ginatawag itong word na perfect, nga it speak about a perfection or sinlessness. Na dili na mo, because if you will find that if the word perfect here simply means sinless perfection, then no one could attain that, no one could fulfill or obey that command. Why? Now, tanawa. Okay lang. Nanawa sa Romans chapter, first of all, now, in Romans chapter 3 and in verse 9 to verse 10, you will find here that God had this disclosure, and He clearly states that we are all sinners. We are all sinners. So that you will find in verse 3, chapter 3 daw, ang tanawon sa verse 9, niya, what then, are we better than they? No, in no wise, for we have before proved both Jews and Gentiles that they are all under sin. As it is written, there is none righteous, no, not one. There is none righteous. Gambot palot, gikan dito kang Adan, hantod karon gani, walay makasulti nga siya, dili makasala siya. Makasala. Muna nga, dapat nato ni nga masabtan, for tanawa in 1 John chapter 1. 1 John chapter 1. Notice in verse 8 to verse, sa verse 8 na lang, up to verse 10. Unya, if we say that we have no sin, nya we deceive ourselves and the truth is not in us. Now, take note nga, kini nga epistle, which was written by John, is a family letter, which speak about, it is an epistle to the believers, in which here he said, yung isulti sa mga believers, magtotoo, mga Kristohanon, mga luwas nga, hoy, kung kinsa sa inyo ang musulti nga, di siya nakasala, ay delikado na, bakakon na. Bakakon. Then, so yun niya, if we say that we have no sin, niya, we deceive ourselves and the truth is not in us. So that niya, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Then niya, if we say that we have not sinned, we make Him a liar and His word is not in us. So, tanawa ron ang iyang ginapasabot ni. Dili ni but pasabot nga kaning word be perfect, dili niya but pasabot nga uy, di na ka makasala. Pero bantay pud ta nga di na makasala ta, pero di pud ta magpakasala. Kay lahi tong makasala ta nga was ka nga di na kuan ba na mga butang nga makasala ta usay sa tunguna na sa buhat. Pero kadtong magpakasala ka ay lahi to. Lahi to. O kini nga pagkasala mo ning ginakasuko kay Ginoo. See for instance kanang fornication. Fornication is a very, for me, grievous sin. Tungkol kay dili na aksidente. Na sa una-una kay balukani. Dili ni, kung kung ni, nakaprogram yun di mo ni. Okay na mo? So, dili na ibot pasabot nga to be perfect is dili kay di ka na makasala. Makasala kagyapon. Amen. So, unsay but pasabot nini. Now, another passage by the way. Para ato sang tan-awon ni. Now, kung nagatudlo din sa Biblia sa ato kay Balumo, kinahatagan ta mo grom nga mo andar yung una-una. Now, tanaw sa Ecclesiastes chapter 7. Ecclesiastes chapter 7. Sa gisulti sa verse 20. Sa Ecclesiastes chapter 7 verse 20. Nawon sa gisulti ni Solomon niya, for there is not a just man upon earth that doeth good, notice this, and sin it not. There is no person when niya, for there is not a just man upon earth that doeth good and sin it not. Nga makasala ngayon. Ako nang ginatanaw, atong nang ginatuan, para masabtan nato ning atong mensahe to be perfect. Kay kuman yun ni sa Ginoo. Amen.
atong tanawon. So, makita nimo karon that many passages in the Bible tells us that we are, though we are even Christian, though we are saved, but you could still sin. You could still sin. So that in this subject, kung imong tanawon, muna siya nga daghang mga tao nga dili makadawat meaning doctrine that we had as a Christian, that once saved is always saved. Once saved is always saved. Di sila makadawat na ini, tungod kay muuni nga basihan. Nga makasala pa man ka. Kana, tinuod nga. Pero for a Christian, atong timanan, that once we have trusted Jesus Christ as our Savior, all our sins are forgiven. But though all our sins are forgiven, we could still commit sin. I'm sorry on it. But you will find that though we commit sin, you will find that in Romans, sa Romans chapter 4, para matunan na to, Romans chapter 4. Notice in verse 25. In Romans chapter 4, verse 25 niya, who was delivered for our offenses, notice this, and was raised again for our justification. Kung saan ang pasabot niya, Jesus Christ died, He was buried and raised again. Di niya for our justification. What is that? That is His word. That the word for our justification there simply means that in heaven, in the right hand of God, when we sin, we have an advocate with the Father, and that is the Lord Jesus Christ. And the work of the advocate is that siya ang patiliwala sa tuwa. Muna nga, magkata nga, when the enemy, bakit ko ninyo? Satan would accuse us, doon na tayo abogado dito, nga mooy mo laban sa tuwa, kung sa binisi pa. Ngawin nga ni, daghang mga tao din sa Pilipinas, labi nag mga dato, nga di mahadlok, makasuhan. Magkatawa na sila kung makasuhan na sila, nga naman. Kaya doon na sila yung mga banggitang mga abogado, nga mooy mo laban sila. Muna daghang mga akwit, muna nga mga politiko, kadaghan sa mga politiko, di ka mapriso, kaya nga may mo gastos manog, mga banggitan ng mga abogado. Pero kita, kuyaw ang atong abogado, ang Diyos mismo, si Kristo mismo. Naway mulupig siya, o di ka makalupig. Ganaman, in heaven, when Satan accuse us, he will be there as our, not only our mediator, but our advocate, that will, kung one part, that will fight for our cause, or mo abugar sa ito nga, when Satan says, oh, Pastor Claver had sinned, then the Lord Jesus Christ said, yes, he had sinned. But what is your issue? What is the issue? Say, he must be punished. No more punishment because I have already paid the penalty of his sin. Muna'y, abot akong pasab, magit ko ninyo sa dagan sa itong wali. Be perfect. Now, we are, yes, the word perfect there is not, do not simply means sinless perfection. It's not. But for Christian to be mature. Perfect. Mature. Lahi ang mature na Christian or perfect Christian. Lahi yun siya. O kini ang ginapangita sa Ginoo nga mga himong ebidensya nga ikaw nagatubo sa imong pagtuo. Kini ang ginasulti ng mga matured Christians. Mga matured Christian nga mubarog sa Ginoo. Mubarog sa pulong sa Ginoo. Dili ni siya muwiber, dili. So, notice din, when we speak about the subject, that oftentimes nga makahatag confusion, but the question is, how we are made to be perfect? Or how can a person that is prone to sin, or a sinner, could be perfect or could be mature. Now notice in 1 Corinthians chapter 15, or this is what we call the gospel. Masunod ko ninyo? Now this is our last message of the year, and I want to clarify much about the doctrine that we had through this message. Now notice in 1 Corinthians chapter 15. Notice in verse 1 to verse 4.
Tanawa yung gisulti niya. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel, which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand. By the which ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. Therefore I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures. Notice that how that Christ died for our sins. Sa ibot pasabot ana. How katanaw sa verse 3, how that Christ died for our sins according to the kasabot mo ana, pasabot ana, that we are sinners and the payment of our sin is death. And Christ paid that debt by himself. Muna ang gihimo karon. That he came to pay for our sin, that he is our advocate. So that when he came here, tanawa na karon, when he came here, before he was offered to be the Lamb of God, the one that will be sacrifice of God, he lived a perfect righteous life. And that no one in this world had ever lived just like Jesus did. Walay tao nga nabuhay ni kalibutan nga kinabuhi nga sama sa kinabuhi ni Kristo. Pero sa dihang yan yung kinabuhi nga he had obeyed all the law, he is sinless, he was perfect, he was holy. When he died on the cross, then come the gospel. And that gospel is the only way for a person, sinner, to be righteous. Way laing pamagi, pamatig ang mugmayo. Now, when we speak about the word righteous or righteousness, daghan mga tao nga siya ng pagtanaw dili ni maatin, dili ni madawat. Kana tinuod na if we think about that righteousness which is being produced by our own works. But when we speak about this righteousness that is being offered through the gospel, that righteousness is an imputed righteousness to all those that believe on the Lord Jesus Christ. Meaning to say, this righteousness is not from you. It is from God given to you. Amen? Oh, tanawa. Pangutana, itong maligong tuma, doon na ba'y righteous nga tao? Or righteous ka ba? Now, kung di ka righteous, di ka gyud mahimong perfect. If you are not righteous, you could not obey the command of God. So the question is, how could a person be perfect? Now, tanawa. Sugod ta. Genesis. Genesis chapter 6. Okay ra mo? Tanawa sa Genesis chapter 6. And in verse 5, then notice verse 8 to verse 9. Genesis chapter 6, verse 5 niya. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. And it repented the Lord that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart. And the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man and beast and creeping thing and fowls of the earth, for it repented me that I have made them. Grabe diri, nagbaso ng Ginoo sa iyang gibuhat nganong gibuhat niyang tao. Tungod kay ang tanang tao niya wa na. All people niya ang term niya is wicked. There is none righteous wicked. But notice in verse 8 to verse 9. Tama sa verse 8 to verse 9 niya. But Noah found grace in the eyes of the Lord. Notice this, found grace. Grace is from God. Di ka niya grasya saya ang Ginoo ni. Di notice what had transpired kang Noah. Sa verse 9 niya. These are the generation of Noah.
Noah was a just man and perfect in his generation, and Noah walked with God. Kung nino, way perfect, pastor, dili, na. Napataka lang ng mga tao mo, sulti-sulti ng way perfect. Kamu po dahil mo tuupod mo nga, kaya wapod mo gatuon. Pagtuon mo. Yan si Noah was a perfect man. This is what the word of God says. He was a perfect. All people had forsaken God. But here is a man that stand for God. But this perfect, kung saan yung perfect, pastor? Tanawa sa chapter 7 and in verse 1. Tama, Genesis chapter 7 and verse 1. Sa ito ang perfect. Kunya, and the Lord said unto Noah, come thou and all thy house into the ark, for thee have I seen righteous before me in this generation. Now that was God saying to this man. He was perfect. Asa to, nagsugod. Ang term sa Ginoo, righteous. Now the question is, how this man become righteous? Again, kaya usahay na po, sunda ko ninyo, usahay mo sulti tag, why perfect nga tao? Natpantod na to nga na perfect. Then ang pangta na po niya, sa mata sa Ginoo, kaya perfect day, matarong. Then ang sulti na po na to, may matarong nga tao, naalagi. Ang pangutan na karon, how this man become righteous. Natanaw ron, sa Genesis chapter, okay lang mo? Genesis chapter 15. Notice in verse 6. Mabasa ni dito kang Abraham. I hope na ang Ginoo makikistorya sa inyo. Sa ingani kong istorya kung nagapankog ba. Ay gusto na akong mapukaw ang inyong pangunauna o inyong kasing-kasing. Tanawa sa Genesis chapter 15 and verse 6. Diri gisulti na giyon sa niya pagkahimong matarong niya. And he believed in the Lord, and he counted it to him for righteousness. Now this speak about Abraham. That Abraham was declared of God to be righteous. And the basis of that declaration is because he believed God. The question is, do you believe God? Grabe no. Now, when you kung mo examine the basis of his faith or the belief that God imputed his righteousness to Abraham is that Abraham heard God's word, God's promise. Dunay saad ang Ginoo saya. Kang Abraham, wala na to. Pero gisaadan siya sa Ginoo the promise. And he believed that promise. Kaya na imong kalata mo daghan. Iya tong gituhan. Kadto nga pagtuo, mo to'y gibasyan sa Ginoo nga iya siyang gitagan ko nga righteousness. Kung nga din kung imong tanawon, kadto nga righteous, kadto sama kang Noah. Nga saron gidescribe ni sa Ginoo si Noah dito sa mga panahon nga kadautan nga siya perfect. Amen. Now, tanong na to, padagan tagamay. Tanong na to dito sa kang Job. Now you could not be, you will never, don't you tell me that you are saved and you are not righteous. Makuan yun? Ayaw yun. Don't you ever claim that you are saved and you could not say that you are righteous. Because if you could not say it, then you are striving to make your own righteousness by your own work. This is an imputed righteousness. This is what give to you in return when you trust in the Lord Jesus Christ. Now, tanawa sa Job chapter 1. Ano po'y matarong diri? Tanawa sa Job chapter 1 and verse 1. Ngunya, there was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was perfect. Doon niya an upright, and one that feared God and skewed evil. Kita niyo na? Now, the same nga pangutana, sa unsang pamaagi nga si Job nahimong matarong, ang tubag dito sa Genesis chapter 15 ug sa verse 6. So,
Karon, balik ta dito sa atong text. Matthew chapter 5. Balik ta. Balik ta sa Matthew chapter 5. Dini sa Matthew chapter 5, dini ang ginatawag ni Beatitude or Sermon in the Mount. Then, later on, yun, ako nitong na pasabot yun. Dini sa Matthew, sa verse 48, diri mo ni ang command sa Ginoo. No niya, be ye therefore perfect, even as your Father is, which is in heaven, is perfect. Nga ginahisgutan karon nga God our Father is perfect, kailangan nga iato ta. Namuliwat ta siya. Dili ni sinless perfection, but to be matured Christian. It speak about maturity. Maturity nga Christian. Now you see, God could not make use of a mature Christian. And there are many Christians that could not be used of God. Why? Because He is not perfect. Makaman mo, makuha nitong place akong istorya. Ang ginisulti. Oh. Now you know what God did? For the church to be perfect. You know what He did? Ano? Ephesians chapter 4. And in verse 11. Ephesians chapter 4 verse 11 up to verse 16. Now, and He gives some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. Muni ang gift sa Ginoo. Specifically, kining pastors, ang teacher niya, for the perfecting. Ito na itong word na perfect. God gave this. Now you see, this, kining pastor, hindi lang mga kwansa niyo, mga, is a gift from God to you. Nagtarag silang kugasolti, anak mo. And let me say this, I am what I am today because doon ako yung mga faithful nga pastor. Duha nga simbahan ko akong nagihan, mga maayo akong mga pastor. Mga maayo din. Manudlo to, murag kung kuwan pa, kung nasa sa langit niya, ningliwat yun ni si Claver sa ko. Manudlo to, kuwan yun. Labi na to akong pastor nga Amerikano, na, perting hagti ka yun. Hagtik yun. Pero puno sa wisdom ayang tudlo. Kadto murag di ni mo maduulan, pero duuli makatuon ka. Mo na makasabot ko ba? Ben yung makasabot ko mag-istorya na ito. Kadto kong pastor nga kanatong Amerikano, pipila lamang ang mudol siya kay muwali siya murag unfriendly man. Murag unfriendly ba? Murag pasa ko nga. Muna ang mga young people, mahadlok mo doon sa kosa. Uban po din mo. Pero I have learned, ganun na yan ko. Nga mo, once ning doon ko siya, dito ko nagkakon, nga di da ini, dito ko na ay mga problema, mga pangutan sa bilang mo doon ko, dito ko nakatuon sa iya. I was, yung unresult ko. Nga no, tungod kay niya, and I will give you pastor. Di pa himuslan na ako kung pastor. At ang buong types, di ko na ako si magpahimulan. Ipahimuslan na ako. Mga pangutana sa Biblia nga di na ako kaya, muadto ko saya. Akong ipa-explain. Muna nga maka-explain ko. Kamu, alkansin. Kaya ba lumang ko, kanang akong ginatilin-tilin diri. Ako matintindi, wala nagkakonsulta sa ko, pero muna yung kuhan, muna kukulban ko, yung mga bataan ni mo, pulis ako, patay ni, kung batihon ni Brad Dodong Calabio, takingking yun eh. Ako. Muna, He gives you pastor. Nga, be perfect. Didn't he build His church? Then he had his disciples. These disciples must be perfect.
so that they will be effectively used of God. Muskuan yun ni sila, mukumbati yun ni sila. Nga naman, pandayon sila, meaning gihatag sa Ginoo sa simbahan. Now, tanawa sa verse, tanawa karon sa verse 12. Ano niya? For the perfecting of the saints. Now, tanawa ning iyang i-perfect, mga saints ni iyang i-perfect. Mga saints, doon sabot pa sabot, doon ay mga saints nga babes. Iyang i-perfect, kadtong mga saints, kadtong mga tao sa Ginoo, mga luwas. Na mga maluwas na babes, kinahanglan siya nga i-perfect. Mo na ang trabaho sa muni. Niya, for the perfecting of the saints, ganuman, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Now, let me suppose and say, ako pasalamat ko sa inyo nga nag-work sa extension nga bisag di na wala na kayo ko. Kaya to, halos tanan nga trabaho ay God knows it. This church will not grow as this big kung dili kugihan ng pastor. To be honest, kung dili faithful ang pastor, kung dili sincere ang pastor, pili yun. Pero karon nagapasalamat ko, tigulang ako. Pero dito sa Rosario, without nga wala na isulti-sulti ako, doon ang extension nila ito, nag-closing program sila. What is that? Perfect. O sa nga perfect nga, mature. Dili nga, muna di sa simbahan, dili ko sige sugo. Sa high blood ko sa ikot, kaya kana akong principle nga, kung unsa inyong gi-abrihan siradaan. Ano? Simple lang ko. Aka na kasilyas. Tagagabi sa Domingo mo at pagid ko diha kay dunay mag-on nga mugawas manguli na nakaon paghapon. That is maturity. Wala mag-iyon ako. Kaya ka grabe. Atong mga baso, nangahurot, human sa atong Christmas party, halos na hurot tanan. Huwag mo kay Bulwana? Human sa atong party, kagahapon, Sabado, nagdebosyon ta, pila na lang, napilin ka baso. Kinsay nangawat, silingan, dili tagasunod. Baro kayo na, di ba? Sana, perfect na, uy, maturity na. Kung mangawat mo, dito mo sa gawas, ayaw po sulod simbahan. Wala ang mga baso. Baso lang ganina. Adi lang na, daghang, ayaw mo kumpiyansa diri. Usahay. Kaya dahil mga imperfect na Kristoano diri. Kasi nagukasog baso, di ba ikaw brad? Pilay na bilin. Ha? Gamay na lang. Kalau sa tunawa, atong Christmas party. Kasi nangawat, silingan. Ayaw rapod ana. Sa mga klase na. Napayo siya mag-practice o choir din mag-practice sa ilang mga baso pang bilin nila. Perfect. Mga simple good na instruction ako. Ingon ako, anything that you put on, i-off na. Anything that you open, you close na. Simple lang kayo na. You never be a responsible Christian not unless you are perfect. What does not perfect, Pastor? Mature! Huh? 23 years. Nga tanawa, sa verse 12, niya, verse 11, and he gives some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors, and teachers. What? The reason? For the perfecting of the saints, for what purpose? For the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Ako pasalamat ko sa nabunturan. Salamat yun, ma'am. Nag-ampo ko kanunay sa mo, ma'am. Kaya balo ko nga dili sayo na. Kaya balo dito. Pero atong tanaw sa atong report sa atong extension. Tanaw. Kana wala na ako ginamonitor na. Naunit kana itong batanon pa ko walay operation ni simbahan nga dili mo agi sa ko. Karon nga nagatigulang na ko mature na ta. Salamat nga naga tax distribution ni.
Salamat nga kamo nagatrabaho mo aning matong mo trabaho nga wala na yun. That is na siya. That is perfect. Perfection. Mature kasabot siya. Kasabot siya unsa iyang function. Ring the bells, let the whole world know. Christ the Savior came to... Gikanta-kanta mo ba? Happy New Year na ba? I hope you understand. You see, if your child, when he is already 10 years old and naga-sup-sup pa lang gihapon, that child is abnormal. What you do? Kuha ang biberon, ibunal siyang ulo din, ilabay ang biberon. Now, tanawa sa verse 13. Niya, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man. Tanawa ko? Ngunit Ginoong Kristo, be perfect. Karon, he build his church. Composed of saints. Di niya, I give some pastor, perfected church, to be perfect man. Ngunit siya usay nga, kanang naibay panahon nga, there are times nga, di na ko ganahan kayo mag-study. Kayo na mag-study ko, di mangyapon nila ni ginagamit siya ang kinabuhi. Then, usahay akong ginakuan nga, akong kadukan, nga kamo na amo diri para lang ma-excite o makatuon, pero wala mo i-desire nga mo practice sa inyong gituon. I'm sorry. Nga tanawa, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God unto a perfect man, unto the measure of the status of the fullness of Christ, that we henceforth be no more children, tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine for the sleight of men and cunning craftiness, whereby delay in way to deceive. But speaking in the truth in love, may grow up unto him in all things, which is the head, even Christ. Amen. Be perfect. Jesus Christ said, be perfect for your Father is perfect. Kung sa to, ang buot niya giskutan nito, sige nang ang atong giskutan tudlo unsa ang kwan sa Ginoo sa Ginoo. Kung yung basahon karon balik. Ang iyang gusto nga maparehas ta siya. Tao gud lisod banit tanawa ayang ginasulti karon sa Matthew chapter 5. Notice in verse sugod ta sa verse 8, 30 niya. Ye have heard that it hath been said, an eye for an eye, and a tooth for tooth. But I say unto you that ye resist not evil, but whatsoever shall smite you. Pero hantod gayang ginasulti ni, nga dili makita nimo ang Ginoo, ang iyang pagka-mature in dealing with people. So that at the end, when He was crucified niya, forgive them for they know not what they do. Nga ang sa'yo mo't pasabot, kung na Kristiyano ka, makasabot ka. Kinimatawanan ni yung ani. Labi na kung imong ginadil ang dili magtotoo. Now, tanawa, siya Apostol Pablo. 1 Timothy chapter 1. 1 Timothy chapter 1. Pasalamat ko din sa atong simbahan. Kung Sabado, ang naga-trust diri, kasagaran mga mature. Mature Jose Salvador, 64 years old. Mature J.C. Dillon, 67 years old. Mature Pastor Claver, 67 years old. Ang mga young people, immature. Wag yun. Tama si Timothy. 1 Timothy chapter 1, verse 12. Tanaw ko ron. And I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry, who was before a blasphemer and a persecutor and injurious, but I obtained mercy. Why? Because I did it ignorantly in unbelief. Pasabot na anak. Now, we are dealing with people, kung tanawon, mga tao nga wa kasabot sa atong trabaho, wa kailang Diyos. Si Apostol Paul, ingana siya kanadto. So, ingon niya, I did it ignorantly in unbelief.
So karon nga ikaw mature ka, kung mong tanawon, dili ka makasabot ka aning matawhanan ni. Kay you were once like them. Ingana ka na to. Now you see, when you are being matured, makita imong maturity through the experience of your life and in your Christian life. Na mahimo kang makasabot ka mo to nga like your father, atong Ginoo, our father, atong Ginoo, nakasabot sa tuwa. That we are all sinners. What he did, he sent his son to die for us. Kadto nga pagdala niya, kadto niya, be perfect, kadto kasabot ang Ginoo sa tuwa. So ato pa karon nga parehas na siya, nga makasabot po ta niya mga tao nga atong ginaalagaran, atong ginadaog sa Ginoo. O gani, usahay makasabot po ta sa mga Kristohano nga dili day Kristohanon. Oh my. Amen. Now, tanawa, about to close. Balik sa Romans chapter 1 and in verse 1. Tanawa sa Romans chapter 1 and in verse chapter 1 and in verse 7. Nama karon. Ninya, to all that be in Rome, beloved of God, niya called to be saints, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Now tanaw nga ang Apostle Paul wrote this. Yung sulatan tong notice the word saints. Now, kung mo taon ni sa mga epistle ni Apostle Pablo, those that we call Christians today, in the epistles are called to be saints. And this saints, kung yung tanawon ni, mo ni ang epekto sa mga tao nga mga anak sa Diyos. Mga forgiven of God. So that, akong ibalik, so that in Ephesians chapter 4 balik, tanawaron sa verse 12 balik, niya, for the perfecting of the saints. God gave His pastors and teaching for the perfecting of the saints. Then notice in verse 13, niya, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God unto a perfect man. Naanggot pasabot, it is expected nga dihang gihatag sa Ginoo kining mga sa verse 11 pastors and teachers, it is expected nga ilang ministry ilang work mo resulta yun nga dunay mag-mature ang Kristiyano. Ang term niya perfect. Are we perfect? I mean to say, are you saved? If you are saved, you are forgiven of your sin. And you are called to be saints. Saints is equal to righteous. And for you to be perfect, you need to be righteous. Saints. Ayok na magsugod ta karong January nga bit nato ning mga kamaturan. Nga dili na ta luoran. Dili na ta patong dali ra kayo nga masigo. Dili na tatong sige og sulti nga siko ano XX ayun kay you understand that? Ang kalibutan is full of confusion. Ang kalibutan ng tanawon, sige, gira-gira na sila na, away-away. Ano man? Sige, sulti nga mo ni. Sige, na, pero siya dito. Let us be perfect. Muna nga, understanding one another. Ayaw nga magpa-perfect ka. Di na tayo nga, oy, ang atong choir practice, alas 5. Pagkawan, alas 5 atong choir practice. Halos taga-simana, taga-buwan. Alas 5, balik-balik. Oy, simbatag Domingo. Simple pamilya. Oy, pagmata na mo, simple atong Domingo. Halos taga-simana mo. Be perfect.
Amen? Ngunit di sa itong simbahan, di na ako ganahan, di na ako nagkuman-kuman. Need lang ko. Pero kung una na, mamatay ko, kamuragi apoy kaubo. Amen? Now, it is always good na mo work ang simbahan. Kung saan yung panimalay, nanang perfect. Nanang maturity. It doesn't mean that you're still mga bata pa kang hindi ka mahimong perfect. You could be. Mag-mature. So learn. Itas mong stand up ang itas. Our dear Heavenly Father, Lord, salamat sa mensahe Ginoo. Tabangan kami ng magkanunay ng magpahipsan. Tabangan kami ng muhuna-huna kanunay ngayon mong pagagamhan. Nga kini na puno o kalam o pagsabot sa imong mga pagtulunan o sa mong pagkinabuhi as we relate ourselves sa mga katawhan o sa pagbuhat sa mong buluhaton Ginoo. Tabangan kami. For this is the most lacking part of many Christians today, to be mature. And to be mature is kana mapamuslan, mahigmuslan. Ug mo buhat sa bulaton madunay kalipay tungod kay siya nakasabot ni nga kini mangbutanga kini pagmatuod maduna kami pagtuo ug ang mong pagtuo nagakalig-on dinha nga diay nagapanday nga kami nahimong perfect mga mature Kristiyan. Tabangi kami nga mubot kami nga level ug kini among giampo sa Hesus. Amen. If you are not saved, you need to be saved. Jesus Christ is the Savior. He will perfect. He will perfect. Now, I pray to stand to thee, thou Lord Calvary, Savior divine. Now, hear me while I pray. Take all my guilt away. Oh, let me from this day be holy thine. May thy grace impart strength to my fainting heart. My sin is gone, as thou hast died for me. Only my life today, pure one my cherish be na ako isulti sa inyo ha. Mga ikog pasaylo daan sa akong asawa. Lahi ko ba? Kaya na sa dihang nag-graduate ko sa akong profession 1982. Akong gikatrabaho 1982 na ko sa special project. Katrabaho na ako mga foreigner Australia. Basta mo sorti gani nag-Alas City. First time ko nagkatrabaho to. Alas City good na brad. Na-train ko ba? Hantod na nahimong assistant project manager ko dito. Basta Alas City, or unsa nga mong kuan mo na nga, mo to akong nakuha na prinsipo sa pagtrabaho. Bisan siya panimalay. Nagtumbay ko kami ni akong misis. Liud ko na. Alas 3 ni nagat ko na. Pero usahay, ganang ngayon siya ba? Di na ako. Ganun di mangyud nato na makuha ng alas 6 nga oras nga atong mulkwan. Anong di mangyud nato na makuha? Eh, nagkakuan. Din mo na ako, nakakuan ko siya ba? Sunod gani alas 6, di pa gani ni mo itong mga alas 6, mular ka na gyud ko nga murag biyaan yun ka. Pasaylo na gyud. I'm sorry lang, pero ko lang nagisod. Pero ang mayo, nag-mature kong asawa. Pero lang, alas 5:30, prepare na mo lang ka. Be mature. Dili nga kay baluka nga mo na kanunay, late, ay, be mature. Simple naman na. Amen. Be mature. While life's darkness I pray from His be thou my
Be darkness gone today, wipe sorrow's tears away. Walk with me in the street from the outside. When it's life's constant grief, when there's cold soul and sleep, shine on me. Blessed your life in love, fear and this love's renewed. Oh, very sad, nag-share ng mga akong mga experience nyo ba? Salihan na ako sa gobyerno nagtatrabaho. Nami service ka na to sa sakinan sa corona dal pa ko para sa mga. Kaya naman kanto kay nana ko sa sorbet team ka na to. Pag sorti na ako kala City Media, larga na City Media. Sa bago pa ko, abi nila dili ko seryoso ba? Adaghang mabili no. Mag-apa sila sa bukid. Apas sila. Sunod na po, no, nagyapon, apas gyapon. Hindi yun ko pa, hantod nga, pag ihuna ko na city, wapay na city, wapa ko, ako, nagtapok na sila. Discipline. Brother, give me. Let's pray. Our most gracious and loving Heavenly Father, we are so thankful and we are so glad with the message this morning. Be perfect. This message is so challenging, Lord. And as Christian, this is not easy, but this is not hard also. As long as you are there, and as long as we will strive for perfectness, we will become victorious, Lord. Thank you so much for the message today. Thank you for using Pastor Claver to speak to us about this subject matter. I know, Ginoo, nga dagan ka namo nga na mga panahon nga matandog ang among perfectness. Usahay mahimong immature. Pasaylo kami, Lord, for imperfection, Ginoo. And this is our desire, Ginoo, that you will help us, that we will be perfect every day, every time we live as Christians, Lord. Salamat, Lord, for the presence of everyone. I pray and I hope that everyone is being blessed and being challenged, Ginoo. O ginaot nga matagusa sa matagusa nga kasing-kasing nga gunaw na Ginoo, ginabutang kini nga usa ka paghagit, Ginoo, nga dili lang mahagit kundi i-apply, Ginoo, sa matagusa nga kinabuhi. Thank you so much for the message. As we go back home, Ginoo, ikaw maghatag ka na og safety sa mga dalanon. And we pray, Ginoo, this afternoon, tabangi o banan mo kami sa mong pagbabalik, Ginoo, sa pagbadayon namo sa pagsimba kanimo. All these things we pray and give thanks in the most precious name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Amen.